घने जंगल में एक ड्रैगन रहता था। उसके मुंह से आग निकलता थी। एक दिन उसने गांव पर हमला कर दिया। दोस्त, मैं इतनी गर्मी में काम कर रहा हूँ कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा सकता हूँ। तुम मेरे पास क्यों आए? मैं तुम्हें भिखारी समझता हूँ। तुम विराट से पंगा ले रहे हो। बाबर, मजा आ गया ना, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। विराट भाई, मुझे माफ कर दो, गलती हो गया। मैं तो हूँ भीख मांगा। विराट भाई, तुम तो बाबर का पापड़ बना दिए हो, दोबारा से एक गलती नहीं करेंगे। बाबर तुम्हें डाबर बना के छोड़ेंगे विराट भाई से दोबारा से बदतमीज किया तो। ओह, मेरी पतंग। डरो मत, हम मिलकर इसे निकालेंगे। गांव वालों की मदद। दादी जी, मुझे 5 रुपए चाहिए। क्यों बेटा, क्या करेगा पैसों का? दादी, आज गांव में मेला लगा। लड़कियों का दिमाग तो घुटनों पे होता है। तुमने ऐसा क्यों कहा? रोटी बनाने के लिए आटे में कितना पानी डालना पड़ता है? 1 गिलास आटे में 2 गिलास पानी देना पड़ता है। दादी जी, मुझे समोसा खाना है। बेटा, दादी के पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माताजी, बच्चे को समोसा खिला दो, कल पैसे दे देना। इस धरती में कौन है कि मुझसे पंगा ले रहा है? पूरा धरती में मिराज करने वाला हूँ। किसी का हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। लड़का की वॉइस में कौन भूख रहा है मेरे सामने? मेरे रहते हुए धरती का विनाश में होने नहीं देने वाला हूँ। मैं इस धरती का। हिम्मत है तो मेरे साथ तो 2 हाथ कर लें। ठीक है, मुकाबला करते हैं, कौन जीता कौन हारा अभी प्रस्ताव हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब से मैं इसको हरा सकता हूँ। बहुत दिन हो गया मैं घर से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंडिया के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चांद से हमारे इंडिया कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो भाई? तुम भी पास आ जाओ, दोनों मिलकर एक साथ बात करते हैं। हाँ भाई बोलो। हमें आ गया हूँ। ये हमारी धरती चांद से और भी खूबसूरत लग रही है। सिस्टर कहाँ गए? सिस्टर को भी बुलाओ, थोड़ा हमारा भारत माता की नजर देखने दो, उसको भी पसंद। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बहन जी आ जाओ, हमारे धरती देख लो। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हमारे पास कुछ खाने को है? मुझे भी दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ बच्चों, तुम्हारा कोई काम का नहीं, अब घर से निकलो। पैसे लेकर आओ, फिर दिखाना, तभी घर में आना। मेरे मन मेरे को घर से निकाल दिए हैं। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब लाइक करो, मैं मेरे मन को पैसा कम कर दे सकता हूँ। आज शहर के बाजार में उन्हें बेचने की तैयारी जोरों पर चल रही थी। देखो, वो पहाड़ी कितनी मजेदार लग रही है। चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ, चलो चलो जल्दी करते हैं। नमस्ते दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलो खेलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत पार्क में खेलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? टॉमी ने गेंद पकड़ ली, वो बहुत खुश है। चलो अब वापस चलते हैं। ये बीगल कुत्ता बगीचे में एक तितली का पीछा कर रहा है। देखो वो कितनी तेजी से दौड़ता है। नमस्ते दोस्तों, जंगल में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, ये सुंदर तितली और वो विसल। दोस्त, जैसा कि आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया था, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कछुए कितने साल जीते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये है गैलापागोस कछुआ, 100 साल से भी ज्यादा जीने वाला जीव। देखिए कैसे समय गुजरता गया। শোনো ভক্তরা, এত রাতে এত শীতে কেন আমার মাথায় জল ঢালো? হিমেল হাওয়ায় আমার খুব ঠান্ডা লেগে যায়। সারা রাত জেগে তোমরা জল ঢালছো, আমার শরীর কাঁপছে শীতে। ভক্তি হৃদয়ে রেখো। আর জল নয় যায়, উষ্ণ ও ভালোবাসা দাও। আমি তোমাদের ভালোবাসা পেয়েও সন্তুষ্ট। ওম নমঃ শিবায়। সবাইকে নমস্কার। চলো শুরু করি ভগবান শিবের গল্প। হ্যাঁ বাচ্চারা, আমরা সবাই জানি দেবতাদেব ঈশ্বর মহাদেব। তিনি কৈলাসের রাজা, তার নাম ভোলে বাবা। আমরা সবাই ভোলে বাবার কাছেই বাচ্চা। সবাই মিলে একসাথে বলো, হার হার মহাদেব। ভোলে বাবা ভক্তর জন্য কি না করেছে। সমুদ্রের বিষধর জল পর্যন্ত পান করেছে। পরে দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে আসবো আবার। হে মা কালী,
আজ থেকে আমার যত পাপ আছে সব পাপ মিটিয়ে দাও। আমি কৃতজ্ঞতা থাকবো তোমার কাছে। আমি জানি পুত্র, তোমার মনে কোনো পাপ নেই। তুমি শুধু একটু মন দিয়ে পড়াশোনা কর আর সব সময় আমাকে স্মরণ করো। আমি আপনার কথা রাখবো মা। বন্ধুরা, আজ থেকে আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করব আর কালিমাকে ডাকবো। তোমরাও আমার মতন পড়াশোনা করো আর তারই হে কৃষ্ণ ভগবান, এতদিন আমি শিবের মাথায় জল ঢেলেছি, এবার হোলি চলে এসছে, আমি কৃষ্ণর মতন বর দেখেছো রাধা, মেয়েরা একদম গিরগিটির মতন রং পাল্টায়। যখন যেই পুজো তখন সেই রকম বর চাই। থাক, তোমরা আমার বরের মতন বর চেও না। শিবের মাথায় জল ঢেলে ঠান্ডা লাগিয়ে দিয়েছো, এবার হোলিতে আমার বরকে হোলি এলো রে, রঙ্গ খেলা হবে। হোলি, হ্যাঁ ধরুন। আরে খুব মজা। জল স্প্রে। শুভ হোলি। সবাইকে হোলির শুভেচ্ছা। লঙ্কা যাওয়ার পথে বিশাল সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা এই বিশাল সমুদ্র পার হব কিভাবে দাদা? এ যে অসম্ভব। এই বিশাল সমুদ্র আমরা কিভাবে পার হব প্রভু? চিন্তা করো না লক্ষ্মণ, আমরা সেতু নির্মাণ করব। জয় শ্রীরাম। আমরা সেতু তৈরি করছি, এগিয়ে চলো। মহারাজ, ওই উত্তর দিকের দুর্গে প্রবেশ করা সবচেয়ে সহজ। আমরা তাহলে ওদিক দিয়েই যাব। এখনো সময় আছে, সীতা মাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাও। অবশেষে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। একদিকে রাবণের বিশাল রাক্ষস সেনা, অন্যদিকে শ্রীরামের বানর ও ভল্লুক সেনা। মহারাজ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বিভীষণ, ধর্মই শ্রেষ্ঠ। এবার অযোধ্যা ফেরার সময় হয়েছে। সীতা, দেখো ওই সেতু, আর নিচে দণ্ডকারণ্যের জঙ্গল, যেখানে আমরা এত বছর কাটিয়েছিলাম। হ্যাঁ মহারাজ, রাম অযোধ্যা ফিরে আসছেন। ভগবান রামের জয় হোক। एक घने जंगल में एक सफेद शेर और एक चालाक आर्कटिक लोमड़ी रहते थे। लोमड़ी ने फल पाए। अरे शेर, तुम बहुत ही भोले हो, रोज मेरी मदद कर दिया करो। जरूर लोमड़ी। ले लो फल, ताजा ताजा मीठा मीठा फल। जब तक मूर्ख शेर रहेगी तब तक मेरा कमाई होगा। फल ले लो, फल। इस तरह से कमाई करेंगे तो अगली बारिश के टाइम ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बारिश के टाइम बैठे बैठे खाएंगे। মাস্তি, বল যে রে ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে কি লাভ হবে আমার? জেলে, আজ থেকে তুমি কোনো টেনশন নিও না। তুমি যেদিনই এইখানে আসবে তখন তুমি ঝুড়ি ভরে ভরে মাছ নিয়ে যাবে। জেলেরা রোজ নদীতে আসতো আর এক ঝুড়ি ভর্তি মাছ নিত। রোজ ম্যাজিক মাছটা ওইদিকে এক ঝুড়ি ভর্তি। তাজা মাছ নিন। আমার কাছে অনেক টাকা আছে, আমি এখন ধনী। রাধা, প্রতি বছর তো হোলিতে খুব আনন্দ হয়, কিন্তু এবছর আর হবে না। হ্যাঁ স্বামী, এই বছর হোলির সময় চন্দ্রগ্রহণ পড়ছে, কি জ্বালা বলো। হে রাধে, আমার প্রিয় ভক্তরা এই বছর হোলি খেলতে পারবে না, আমার খুব খারাপ লাগবে। হে পতিদেব, যেখানে তুমি খেলতে পারবে না, তো তোমার ভক্তরাও কখনো চাইবে তারাও হোলি খেলুক। ওটা নিয়ে মন খারাপ করো না। এবছর আমরা পুষ্প হোলি খেলি। এই বছর আমরা সবাই পুষ্প হোলি খেলি। হোলি, হে আমার প্রিয় মিত্র, তোমাদের হোলির ভিডিও কেমন? বাচ্চা, গরমে খেতে হবে আইসক্রিম, ঠান্ডা। খাবে আইসক্রিম? গরম লাগবে না 3 দিন। একটি বাটু। এই গরমে আইসক্রিমের চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? ওর হাসিটাই আমার সব থেকে বড় পুরস্কার। সবাইকে স্বাগতম। এটা আমার বাবা ভগবান শিব আর আমার গণেশের গল্প। এটা একটা দারুণ গল্প। Everything you see is energy. The universe is a manifestation of pure consciousness. বাবা, আমি তো ইংলিশ জানি না, তুমি আমাকে একটু বাংলায় বলে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। তুমি যা কিছু দেখো সবকিছুই শক্তি। মহাবিশ্ব হলো বিশুদ্ধ চেতনার প্রকাশ। বাবা গণেশ, এই পৃথিবীতে সবথেকে বড় কি? বাবা, এই পৃথিবীতে সবথেকে বড় হলো মন। হে প্রভু,
আপনার মহিমা অপারের, আমাকে এই সৃষ্টির রহস্য বলুন। দেবী, এই জগৎ পঞ্চভূতের খেলা। হে স্বামী, তুমি এত ঠান্ডাতে কৈলাসের পাহাড়ের পর্বতের ওপরে কি করে থাকো? আমি বরফের মতন ঠান্ডা, সূর্যের মতন এত উষ্ণতা, এবং আমি যদি সমুদ্র থেকে বিষ পান করতে পারি, তাহলে কেন আমি বরফের ঠান্ডায় থাকতে পারবো না? খেলবো হোলি, রং দেব না, তাই কখনো হয়। রাধা কৃষ্ণের প্রেমে সবাই মাতোয়ারা হয়। হোলি রে হোলি, সবাই একসাথে নাচো আর রং মাখো। ये है शेरू, एक छोटा प्यारा और शरारती कुत्ता जिसकी पूंछ कभी रुकती ही नहीं थी। शेरू का सबसे अच्छा दोस्त था छोटू। दोनों दिन भर खेलते, दौड़ते और हंसते रहते थे। एक दिन खेलते खेलते छोटू रास्ता भटक गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन शेरू हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से छोटू को ढूंढ निकाला। शेरू जोर जोर से भौंका और गांव वाले मदद के लिए दौड़ पड़े। उस दिन सबने समझा, कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम इससे भी बेहतर वीडियो लाएंगे।